Puji serta syukur marilah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat memenuhi undangan peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak serta para guru-guru ke masjid ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tetap tercurahkan kehariban kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yazid Ramli, yang sama-sama kami hormati pula guru kita Habib Al-Habib Basim Al-Attas, yang sama-sama kami hormati pula guru kita Bapak Kiai Haji Nur Sasih, yang sama-sama kami hormati pula yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Basuni, yang sama-sama kami hormati pula Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Akhyarullah, yang sama-sama kami hormati pula Al-Habib Najib Al-Attas, yang sama-sama kami hormati pula Al-Ustaz Haji Ishaq Hamzah, yang sama-sama kami hormati pula Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, yang sama-sama kami hormati pula Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Abbas, dan seluruh guru-guru kita yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Hadirin jamaah majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk acara yang pertama marilah kita buka acara ini dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan. Kami mohonkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, dan juga akan diiringi oleh hadrah yang pertama dari Raudatul Hikam, yang kedua dari Ar-Rahman, dan yang ketiga dari Sababul Khair. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi azwajihi dzurriyyati wa ahli baitihi, wa ila khususan رواد الموالد الشريفة منهم الحبيب الإمام الحبيب علي وصولي وفروعهم ومشايخهم ومشايخهم ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخهم والمتكدمين في هذا المسجد، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وسلاماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله ببركة هذا المولد الشريف أن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب ويصلح لنا القلوب ويحصل لنا المطلوب ويقضي لنا الحاجات ويقبل لنا الدعوات ويعجل لنا الإجابات ويحقق لنا الأمنيات
بجاه خير البريات على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما وصرفنا الصالح في مثل هذه المناسبة. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليك وسلم. يا رب صل على محمد
يا ربي صل على محمد يا لي ومن للحبيب عجاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليك وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل نبي تغذاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليك وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك يا أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المظلم بالغمامة السلام على المتوب بالكرامة السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام
الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدخلت بها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة
كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الدرجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركى في الحسن على مقام ودنا في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في جوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعدل معانيه الجنان. صلى الله عليه. بشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت بهيبته جميع خصومه ظلت بهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا نبي يا نبينا يا خير مولود بمكة
لهيبتي جميع خصومه دلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا ضاءت به كل العالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه به يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبي هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدأت بنوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدأت من نوره يا خير مولود يا نبينا مولود يا نبينا مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والأدعاء تثبت بها من الإيمان قواعده وتلوه على آل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق
التصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويبدأ بها بعناية الله في حزمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه وتبيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانطلقت بيدة التصوير في العالم الكبير المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنكر ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتمكن في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الراجم هذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من أشهر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تورب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزلني إلى تدوين ما حفظوا من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وفيابا ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم، وصف الزمان بمدح طه والجزاء، وصف الزمان بمدح طه والجزاء، عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا، وزاد تكرما سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم، وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء، وجرى وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء، وانشد الزمان وشد الزمان بمدحه وترنم، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب،
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمه تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممنون صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الود الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق الكون بدهاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك فاضربوا أهل المجادي فهدروا اليمن غارت واستضيئوا بجمالي فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعطى
وسلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ويلي ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كيده نسعد ونور جد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجوار خير مانا مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم صل وسلم وسلم وبارك عليه ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Demikianlah tadi telah kita ikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah kelak dan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, meningkat ke acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang pada kesempatan kali ini kami mohonkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas
kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap DKM Masjid Al-Muttaqin. Juga tidak lupa hadir di sini para habaib kita, para asatid kita yang tadi baca maulid dengan begitu indahnya, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Idrus, dan semuanya. Juga ada sekretaris MUI Jakarta Selatan, kakak kelas saya, senior saya, cuma jauh, Ustadz Abdul Hadi, dan semuanya. Begitu juga Ustadz Hanafi. Semua asatid, semua kiai tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal Ahibba'il kiram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid manusia teragung, manusia termulia, Sayyidul Anbiya war Rusul, Sayyidul Kaunain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, alif lam ra, wallahu a'lamu bimuradih. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika. Ini kitab adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah, ilaika, kepadamu. Siapa yang dimaksud engkau, kamu di sini? Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah nurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk kamu wahai Muhammad, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Saudara, Allah utus Nabi Muhammad ke tengah kita
untuk mengeluarkan kita dari gelapnya kemusyrikan kepada terang benderang iman. Alhamdulillah. Hari ini Allah kasih kita kenikmatan besar, saudara. Nikmat yang tiada tara. Nikmat yang andai kata mau ditukar dengan dunia seisinya nggak pernah akan cukup, saudara. Adalah nikmat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan pernah mengucapkan kalimat itu, saudara. Nabi Muhammad yang mengeluarkan kita dari gelapnya kemusyrikan kepada terangnya cahaya iman, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad yang sholawat dikit nih. Nabi Muhammad yang mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan kepada terang benderangnya cahaya, saudara. Kata Nabi Muhammad, innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Rasulullah, aku diutus sebagai pengajar, sebagai guru. Wallahi, demi Allah, saudara, tanpa Nabi Muhammad kita nggak bakal tahu mana yang halal, mana yang haram. Betul? Tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, saudara. Betul? Tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu mana akhlak yang buruk, mana yang mulia. Betul? Kita tahu itu semua dari guru-guru kita. Guru-guru kita dari guru-gurunya. Guru-gurunya dari guru-gurunya lagi. Terus nyambung sampai kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada sahabat sebagai generasi terbaik. Generasi sahabat belajar kepada Habibana wa Maulana Muhammad. Tanpa Nabi kita nggak tahu apa-apa, saudara. Nabi Muhammad litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada terang benderangnya Islam, saudara. Dulu manusia hidup dalam jahiliyah, anak perempuan dikubur hidup-hidup, walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi itu bentuk jahiliyah karena takut. Orang-orang suku Quraisy atau suku-suku Arab sering perang. Kalau takut nanti kalah perang, akhirnya anaknya diambil sebagai budak, anaknya diambil sebagai pelampiasan seksual, akhirnya jadi mendingan dikubur dah dari kecil nih anak. Jahiliyah, wa'dul banat. Itu dipikirkan dan dilakukan oleh sebagian oleh orang Quraisy, saudara. Tapi Nabi Muhammad datang, saudara. Anak perempuan begitu menjadi indah. Bahkan Rasulullah menyampaikan hadis-hadis khusus targhib untuk mereka yang punya anak perempuan, mendapatkan janji pahala dari baginda Nabi besar Muhammad. Gelap jahiliyah, Nabi Muhammad bawa kita ke terang benderang, saudara. Perjuangan, nggak main-main. Nabi sampai berdarah, Nabi dicaci, dimaki, dihina, ditawarin segala macam, Nabi tolak, saudara. Sampai harus keluar dari tanah air tercinta, hijrah ke Madinah, ninggalkan Mekah. Semuanya dikorbankan oleh Nabi. Harta, jiwa, raga, nggak lain dan nggak bukan, untuk mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah ke terang benderang Islam. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita balik ke jahiliyah lagi, saudara. Nabi ini berjuang bawa kita supaya keluar dari gelapnya jahiliyah, masuk ke dalam cahaya Islam. Jangan sampai kita malah balik lagi ke gelapnya jahiliyah. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya wanti-wanti, diantaranya hadis riwayat Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, arba'atun min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara, kata Rasulullah. 4 perkara tersebut merupakan perbuatan kebiasaan jahiliyah. Tapi sebelum saya lanjutin 4 perkara tersebut, ini udah mau jam 9, saya habis ini masih 2 acara lagi di Pondok Kelapa sama di Babelan Bekasi. Kelihatannya jamaah letoy-letoy, mau ngelanjutin malas jadinya. Ini kira-kira lanjut apa jangan ini? Kurang semangat, kurang greget kalau kata orang Gandaria. Lanjut apa kagak? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba saya pengen dengar dulu semangatnya semua dari muttaqin, angkat tangannya. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara, Nabi ini setengah mati ngeluarin kita dari gelapnya jahiliyah kepada terang benderangnya cahaya Islam. Makanya Nabi wanti-wanti jangan sampai kita balik ke perbuatan-perbuatan jahiliyah. Diwanti-wanti sama Nabi. Di antara perbuatan jahiliyah yang Nabi jelaskan dalam hadisnya Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah, la yatrukunahunna. 4 perbuatan jahiliyah tersebut enggak ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah, selalu dilakukan oleh mereka, saudara. Apa 4 perbuatan tersebut? Di antaranya al-fakhru fil ahsab. Cuma modal ngebangga-banggain garis keturunan doang. Itu termasuk perbuatan jahil. Siapapun dia, kalau cuma modal ngebanggain garis keturunan doang, ilmu kagak ada, akhlak bobrok, amal soleh kagak dikerjain, cuma bisa modal banggain babanya aja, saudara. Modal bisa banggain engkongnya aja, saudara. Siapapun, mau cucu Nabi, para habaib, para sadah, mau cucu kiai, saudara, mau cucu wali, siapapun, kalau cuma modal banggain garis keturunan, dipakai buat sombong-sombongan, tanpa ilmu, tanpa akhlak mulia, tanpa perbuatan yang baik, yang seperti itu merupakan perbuatan jahiliyah. Makanya ulama-ulama dulu, Masya Allah, Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad itu menceritakan ada sekelompok orang lagi duduk-duduk ngebanggain engkong-engkongnya, tapi cuma modal ngebanggain doang, kagak niru perbuatannya. Itu ditegur, gak kama jaddak, ente banggain engkong-engkong ente doang bisanya, gak kama jaddak, jadi kayak engkong ente. Kalau engkong ente ahli ilmu, jadi ahli ilmu juga. Engkong ente ahli ibadah, jadi ahli ibadah juga. Engkong ente ahli zikir, jadi ahli zikir juga. Engkong ente bisa ngebangun bangsa, ngebangun negara, ngebangun masyarakat, jadi begitu juga. Jangan cuma modal ngebanggain. Kalau cuma bisa modal ngebanggain, wa illa fa anta sirah wa surah wa la syai' fil magsurah. Kalau modal bisa ngebanggain doang, kalau bahasa kitanya tong kosong nyaring bunyinya, gede bacot, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Gak ada bagus-bagusnya. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan kepada putranya Imam Ja'far As-Sadiq, saudara. Itu kata Imam Muhammad Al-Baqir, ya waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Anakku, yang namanya kebodohan tuh jelek, nggak bagus. Yang namanya bodoh jelek, nggak ada bagusnya. Saking jeleknya bodoh, orang bego nggak mau dibilang bego. Betul apa kagak? Ada orang bego kagak senang dibilang bego? Kagak ada. Ilmu tuh saking bagusnya ilmu, sampai orang bego dibilang alim girang. Padahal yang muji bego juga, saudara. Tapi bodoh saking jeleknya, sampai orang bego kagak mau dibilang bego, saudara. Ya waladi al-jahlu gabih. Anakku, yang namanya kebodohan tuh jelek, bego tuh jelek, gak bagus. Tapi bi wabak agbah. Tapi kalau kebodohan itu ada padaku dan padamu, yang punya garis keturunan mulia, cucunya Rasulullah, maka itu akan jauh lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Kenapa? Karena kebodohan akan jadi aib di antara mata rantai yang mulia dan istimewa, saudara. Masya Allah. Makanya ulama-ulama dulu yang soleh-soleh, andai kata mereka punya garis keturunan yang bagus, saudara, Masya Allah. Apa kata mereka? Lasna wa in kunna dhu hasabin yauman alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Itu ulama-ulama dulu, Bapak Ibu sekalian, walaupun punya nasab mulia, punya garis keturunan mulia, apa kata mereka? Kami, walaupun kami punya garis keturunan mulia, tapi nggak sekali-kali kami bersandar ngandelin nasab, enggak. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau datuk-datuk kami itu ahli salat, kami juga harus jadi ahli salat.
Jadi nasab mulia itu dibanggakan misalkan masih boleh kalau untuk memotivasi dirinya. Tapi kalau buat sombong, buat gurur, ngerasa dirinya pasti selamat saudara. Naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau datuk-datuk kami ahli zikir, kami harus jadi ahli zikir. Kalau mereka ahli ilmu, kami juga harus jadi ahli ilmu. Kalau mereka bermanfaat buat masyarakat, kami juga harus bermanfaat buat masyarakat. Kalau mereka membangun, kami juga harus membangun. Jangan sampai jadi aib dalam mata rantai silsilah saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lagian kalau kemuliaan itu tolak ukurnya nasab. Nasab itu salah satu indikator kemuliaan kalau dibarengi dengan iman dan takwa. Tapi kalau modal nasab doang orang bisa mulia, Abu Lahab pamannya Nabi saudara. Tapi apa yang terjadi? Tabbat yada abi lahabu. Modal nasab doang tuh, tapi nggak ada iman, nggak ada takwa, bubar, neraka, saudara. Tapi walaupun nggak ada nasab, dia ngikutin Rasulullah, iman sama Rasulullah, jalankan ajaran Rasulullah. Lihat Salman Al-Farisi, saudara. Salman minna ahlul bait. Kata Nabi Salman ini dari Persia, Ajam, bukan orang Arab saudara. Al-Farisi dari Persia. Tapi gara-gara betul-betul ngikutin Rasulullah, apa kata Nabi? Salman minna ahlul bait. Salman adalah termasuk keluarga kami, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus itu sampai mengatakan fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal fakadzalika adamul mutaba'ati yuthbitul infisal. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kalau orang ngikutin Nabi menyebabkan dia akan nyambung sama Nabi, kumpul sama Nabi, diakuin sama Nabi. Begitu juga kalau orang yang enggak ngikutin Nabi, yang dekat pun bisa jadi jauh saudara. Yang harusnya menyenangkan Nabi malah bisa menyakitkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Di satu sisi ya memang kita mencintai orang yang punya garis keturunan mulia itu adalah tuntutan dari syariat. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Orang yang mencintai maka kemuliaan itu akan kembali kepada dirinya. Tapi di sisi lain saudara, mereka yang punya garis keturunan mulia tapi enggak dibarengin dengan amal, tidak dibarengi dengan akhlak, tidak dibarengi dengan ilmu, itu hanya perbuatan jahiliyah yang akan memperberat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu. Saya mau tanya, kalau begitu sekedar modal membangga-banggakan garis keturunan baik atau buruk? Baik atau buruk? Perbuatan Perbuatan apa? Perbuatan apa? Kalau perbuatan jahiliyah berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Siap meniru salafun saleh, siap mengikuti akhlak mereka, siap belajar ilmu mereka, siap berusaha jadi orang-orang yang baik. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas apa kagak? Insya. Itu yang pertama. Jadi kata Nabi yang pertama di antara perbuatan jahiliyah modal bangga-banggain garis keturunan, tapi tanpa dibarengi ilmu dan akhlak na'udzubillah min. Ada lagi yang kedua kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah juga apa? At-ta'nu fil ansab. Itu termasuk perbuatan jahiliyah itu kata Nabi saudara, nyerang nasab orang lain. Ini lagi model-modelan nih sekarang saudara. Dipikir keren padahal perbuatan jahiliyah. Nyerang nasab orang lain at-ta'nu fil ansab. Ini di satu hadis nih Sahih Muslim. Di hadis lain sama-sama riwayat Sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi ada dua perbuatan kata Rasulullah. Dua perbuatan ini adalah merupakan bentuk kekufuran. Salah satu di antaranya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Itu kata Nabi termasuk bentuk kekufuran. Kata para ulama hadis maksudnya aimin khisalil kufar, termasuk kebiasaannya orang kafir. Kalau dilakuin sama orang Islam jadinya dosa gede. Na'udzubillah min. Jadi kalau bangga-banggain nasab perbuatan jahiliyah, kata Nabi nyerang nasab juga perbuatan jahiliyah, jangan sembarangan. Bahkan bukan cuma perbuatan jahiliyah, Nabi sebut kufur. Min khisalil kufar.
Beb, yang model bagaimana ta'an yang termasuk perbuatan kufur, Beb? Jangan saya yang jelasin, biar Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faydul Qadir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir, begitu juga dalam kitabnya At-Taisir, Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi menjelaskan yang dimaksud dengan at-ta'nu fin nasab, yang dilarang oleh Nabi dan diancam oleh Nabi adalah binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahir syara'. Thumma qal bi an yuqal fulan laysa min dzurriyyat fulan, fulan laysa min dzurriyyat fulan. Kata Imam Al-Hafidh Al-Munawi yang dimaksud dengan at-ta'nu fil ansab yang dilarang sama Nabi itu nyerang nasab yang udah diakuin secara zahirnya syariat. Jadi kalau ada nasab secara zahir syariat diakuin nama syariat, tahu-tahu dia bilang, "Oh, itu fulan bukan bapaknya fulan." Padahal syariat udah ngakuin. Menurut standar syariat udah diakuin sama ulama. Menurut standar syariat udah syuhra istifadhah terkenal. Udah tahu nih fulan si A anaknya si B. Tahu-tahu ada orang ujuk-ujuk datang bilang, "Oh enggak, si A bukan anaknya si B. Si B gak punya anak namanya si A." Itu dalam ilmu syariat namanya ta'nu fin nasab, yang Nabi sebut sebagai perbuatan jahe. Siapapun yang ngelakuin, mau Habib lagi yang ngelakuin, tetap perbuatan jahiliyah, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Nggak main-main, jangan dianggap enteng. Makanya kayak sekarang dah, saya kasih contoh yang sederhana. Seperti yang lagi rame di media sosial. Di masyarakat sih adem-adem aja. Cuman media sosialnya luar biasa ini, saudara. Ada yang memainkan isu di balik ini di medsos. Kenapa saya harus bahas ini? Karena sekarang orang tiap hari megang HP. Itu ada penelitian Indonesia termasuk negara yang kalau dipukul rata se-Indonesia, orang Indonesia paling lama sehari megang HP. Jadi Indonesia ini orang rata-rata kalau dipukul rata, dibikin rata, itu sehari megang HP gak kurang dari 5 jam, saudara. Hadir pengajian seminggu sejam aja pantat tuh beda sakit, saudara. Betul apa kagak? Megang HP sehari 5 jam. Bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau sholat yang dipegang? Begitu salam bukannya zikir yang dibuka apa? HP. Mau tidur yang dipegang? Lagi ngaji yang dipegang? Lagi maulid yang dipegang? HP sekarang semuanya HP. Jadi ini walaupun isu beredarnya di media sosial tapi jadi penyakit. Saya harus bahas ini bukan buat bangga-banggaan nasab, enggak. Bangga-banggaan nasab jahiliyah. Kalau saya pengen bangga nasab saya enggak bakal bahas hadis itu, saudara. Bego banget saya. Saya bahas ini bukan buat nyari pembenaran, pembelaan, kagak. Pembelaan datangnya dari ulama. Sesuatu yang udah ada nggak perlu lagi ditetapkan. Panasnya matahari nggak perlu dibuktikan, nggak perlu ada penetapan bahwasanya matahari itu panas, nggak perlu. Udah ada dari para ulama keterangan itu. Cuman kasihan kalau ada umat yang kagak ngerti, polos, umatnya Rasulullah. Tahu-tahu begitu buka medsos, kepengaruh ikut-ikutan. Dengan enaknya saudara ngebatal-batalin nasab habaib Alawi, saudara. Padahal saya ini santri, Khuwaidim, Tuwailibul Ilim, santri kecil, bukan ulama. Masih nggak punya ilmu. Tapi karena saya mau nyari, saya kutak-katik. Itu yang saya dapetin aja. Itu nggak kurang dari 150 ulama, 140 yang saya dapetin. Referensi dari ulama non Ba'alawi yang mengakui keabsahan nasab Ba'alawi atau status mereka sebagai Husaini cucu Sayyidina Husain atau status mereka sebagai Ashraf dan Sadah. Nggak kurang dari 140 ulama. Itu dari berbagai madhab. Ada yang Hanafi seperti Asy'ari Az-Zabidi, ada yang dari madhab Maliki seperti Al-Fasi dari Maghrib, saudara. Ada yang madhabnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abu Yazid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan seterusnya. Para ulama-ulama Malikiyah, Qattani dan lain sebagainya. Ada yang Syafi'i, kalau Syafi'i kagak kehitung udah. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam Syarqawi, ada An-Nabhani dan lainnya. Ada yang dari Hambali seperti Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali. Bahkan saking banyaknya sampai ulama di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Zaidiyah ada Ibnul Amir As-San'ani yang ngarang kitab Subulus Salam. Bahkan sampai ke Ja'fariyah, sampai ke Wahabi-Wahabinya di Saudi ngakuin, saudara. Tahu-tahu datang satu orang bilang apa, saudara? Ini walaupun sedunia ulama mengatakan nyambung, tetap gua bilang kagak akan nyambung. Terakhir ada ulama
di Mesir ditanya Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti Mesir, ditanya, ya Syekh, bagaimana pendapat anda tentang nasab Ba'alawi? Gara-gara medsos ributnya ada yang nanya di Mesir. Apa kata Grand Mufti Mesir? Ya, hadza thabitun indana bil ijma', kata Grand Mufti Mesir. Ini Grand Mufti Mesir bukan dari kalangan habaib, dari kalangan lain. Itu secara ijma' diakuin katanya sama ulama, nggak ada yang ngeraguin sedikit pun sepanjang sejarah setahu saya katanya. Hadzal kalam hamala minas sukhuf mallahu bihi alim. Kata beliau ini kalau yang ngomong kagak nyambung itu berarti ada kelemahan akal. Kelemahan akal tuh bahasa Betawinya apa ya? Masing-masing dah, masing-masing. Itu bukan saya yang ngomong, Grand Mufti Mesir. Singkat cerita, sampai Grand Mufti Mesir ngomong begitu. Nggak ada bos dunia lagi ulama ngomong begitu. Gue tetap bilang putus. Walau aftal muftun, walaupun semua ulama menyatakan. Wah, saya lagi heran kok ada orang begini ya. Saya pikir kenapa kok ada orang begini. Oh, begitu saya cari ketemu alasan pantes. Ternyata begurunya sama yang bisa ngomong sama semut, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu udah ngomong sama semut pakai ngaku penjaga gawang neraka lagi. Siapapun yang diajak ngomong wamakoli bahasanya. Cuman bedanya kalau sama semut dikecilin volumenya. Wamakali inna rahmatallah fina Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini di masjid sih, kalau bukan masjid gue udah bilang keprok atuh. Apa ini? Apa? Beb, ini soal ilmiah enggak? Bukan ilmiah. Enggak ada ceritanya ilmiah nabrak semua ulama. Gue udah bahas panjang lebar. Jam seminar di Robi itu. Gue gak mau jelasin, lu nonton tuh Nabawi TV. Ntar bukunya bentar lagi juga keluar. Saya udah malas sebenarnya bahas-bahas. Tapi kesian kalau gak dibahas umat yang ketipu kesianan. Wajib kita nyampein kebenaran, saudara. Enggak, Habib ini ilmiah. Enggak ada ceritanya orang ilmiah seulama sedunia disalahin, kagak ada. Ilmiah tuh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan madhabi shawab wa madhab ghairi yahtamilul khata' wa madhab ghairi khata' wa madhabi shawab. Kata madhab ghairi khata' wa madhabu yahtamilus shawab. Madhabi shawab yahtamilul khata' wa madhab ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i itu kalau ngomong walaupun alim luar biasa, ngomongnya begini, saya kalau punya pendapat saya benar, tapi bisa aja pendapat saya salah. Orang lain yang berbeda pendapat dengan saya, menurut saya dia salah, tapi bisa aja dia benar. Tuh kalau begitu bagus apa kagak tuh? Indah apa kagak tuh? Padahal tuh kelasnya ulama. Ini yang nantang ulama, pede. Semua sedunia disalahin. Saya jadi teringat ada ulama namanya Az-Zufar. Az-Zufar ini ulama dari madhab Hanafi. Az-Zufar pernah ngomong, ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhta'tu, walakin nadhartuhu hatta yujan. Aku kalau debat sama orang, aku nggak mau debat dia sampai dia bilang salah. Nggak. Tapi aku kalau debat sama orang, aku debat dia sampai gila. Fakaifa yujan, muridnya nanya, Syekh bagaimana maksudnya gila, Syekh? Kok bisa orang diajak debat sampai gila? Iya. Bi an yaqula ma la yaqulhu ahad. Orang kalau udah punya pendapat yang nabrak pendapat semua ulama, itu bukan keren, gila, saudara. Ini bukan omongan saya, ini omongannya ulama. Wah, udah gitu nantang debat, gue tantang 3 hari 3 malam debat. Di Banten diadain debat di kampungnya, gue samperin, gue jabanin, begitu gue datengin orangnya kabur, iya. Di kandang dia, diadain dia kabur. Kemarin kita bikin home di Jakarta, dia kagak datang juga, saudara. Ini ilmiah macam apa begini? Hati-hati, saudara. Enggak, saya katakan, saya tegaskan, ini bukan soal ilmiah, ini soal kebencian. Ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah nggak begini, saudara. Ini soal hasut. Ini bukan soal ilmiah, ini soal pecah belah umat. Ada bandar yang main di belakang ini, saudara. Kalau anda lihat buzzer di internet itu, saudara, nyerbu nyaci maki habaib, nyaci maki para kiai yang bela habaib, nyaci maki ulama, diadu domba, bawa-bawa narasi rasis, saudara. Imigran Yaman lah, dibilang keturunan Yahudi lah, sampai bahasa-bahasa usir dan lain sebagainya, rasis. Padahal kita Indonesia, kita sudah merdeka. Ya, memang kakek-kakek kami awalnya datang dari Hadramut, nikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Makanya disebut orang Indonesia akhwal. Apa artinya akhwal? Pakai kha.
itu artinya paman, saudara ibu. Karena ibu-ibu kami, kakek-kakek kami lahir dari rahim-rahim perempuan Indonesia, saudara. Mereka datang sebagai pendatang, ada yang datang sebagai pedagang, ada yang datang sebagai pendakwah ulama, ada yang datang sebagai berbagai macam profesi, sebagaimana etnis-etnis lain juga datang ke Indonesia, saudara. Tapi begitu mereka datang kemari, mereka berbaur, Indonesia merdeka, semuanya jadi satu. Jadi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, beda-beda budaya, beda bahasa, kita tetap satu, Indonesia. Allahu Akbar. Kok jadi dibawa-bawa narasi rasis dan dilaporkan orangnya nggak diproses, saudara? Narasi kebencian, pasal ITE-nya kena, undang-undang anti diskriminasinya kena, dilaporkan, sampai sekarang tidak ada kelanjutan, tidak diproses. Berarti ada bandarnya, saudara, ada backingnya, ada yang melindungi, ada yang mainkan isu ini, saudara. Makanya saya tegaskan, enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah rapi, diajak bicara, selesai, dikasih kitab rapi. Ini soal kebencian, ini soal hasad, ini soal adu domba. Habaib sama kiai mau diadu domba, saudara. Buat apa? Kalau habaib kiai diadu domba ribut, nanti umat di bawah juga ribut. Habaib punya umat, kiai punya umat, sama-sama punya jamaah, sama-sama punya santri, dibikin ribut. Kalau umat Islam sudah ribut, maka nggak ada yang peduli lagi dengan kemunkaran di negeri ini. LGBT merajalela, semuanya diam. Judi merajalela, semuanya diam. Kemunkaran merajalela, semuanya diam. Maksiat merajalela, semuanya diam. Minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya bungkam karena sudah ribut habaib dan kiainya, saudara. Betul. Makanya dengan keributan ini yang paling diuntungkan bandar-bandar judi, yang paling diuntungkan bandar-bandar narkoba, yang paling diuntungkan para koruptor, yang paling diuntungkan orang-orang yang mau merusak bangsa. Makanya saya ajak umat Islam, nggak peduli saya mau dicaci, dimaki, dihina, nggak peduli. Ini gara-gara saya bicara ini, saudara, di media sosial saya dicaci maki, saya dihina, saya difitnah, saya diperlakukan segala macam, udah meme segala macam, udah lengkap dah di medsos, saudara. Nggak ada urusan. Kalau kita diamkan, ini jadi bahaya buat negeri kita. Ini akan membuka pintu keburukan buat negeri kita. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau ada yang mau pecah belah habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang membenturkan antara habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak Indonesia dengan isu-isu rasis, rasial, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak keutuhan negeri, diamkan atau lawan? Ntar lu dibilang budak Yaman lagi loh. Jawabnya apa? Ya belum makan nih. Bodoh amat, jawabnya apa? Orang kompak, jawabnya apa? Ini jangan-jangan ada pengikut Mama Gufron nih. Jawabnya apa? Nanti dibilang radikal, nanti dibilang ekstrim, nanti dibilang pengikut imigran, nanti dihina-hina, nanti dicaci maki. Maju terus, siap jaga persatuan, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya ayo udah deh, kita doain aja sekarang, kita bacain sholawat asyikil. Mudah-mudahan orang dolim biar ribut sama orang dolim. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan dari orang-orang dolim. Mudah-mudahan mereka-mereka yang pengen ngancurin persatuan habaib dan kiai dikasih hidayah oleh Allah. Kalau memang Allah udah catat dalam lauhil mahfud nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan mereka yang mau ngacak-ngacak umat dihancurin sama Allah Ta'ala. Diacak-acak diantara mereka sendiri, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita doain juga mudah-mudahan barakah sholawat asyikil. Saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Ini Palestina masih kacau-kacauan, saudara, udah mau setahun digempur Gaza. Di Palestina saudara kita lagi digempur, dibunuh-bunuhin. Dia ribut habaib makanya dia adu domba, saudara. Lu gile. Jangan ya dek ya. Jangan. Palestina lagi ribut, saudara kita lagi dibunuh-bunuhin. Dia ngeributin urusan nasab. Difitnah aulia solihin, difitnah-fitnahin, dicaci maki. La ilaha illallah. Kiai kita dulu nggak pernah nyontoin begini. Kiai Syafi'i Hazami yang saya tahu nggak pernah begini. Saling hormat habaib sama kiai dari dulu. Kiai Abdullah Syafi'i antara kiai sama habaib saling hormat, saling ta'zim. Mau diacak-acak begini, saudara.
Mau dibentur-benturkan begini? Saya kasih tahu saudara, ini nggak main-main. Sekarang Habaib yang diserang. Habaib selesai, besok Kiai yang diserang saudara. Kiai yang diserang selesai, tujuannya apa ya? Orang nggak percaya sama Rijaluddin, sama tokoh agama saudara. Kalau orang udah nggak percaya sama tokoh agama, ujung-ujungnya jangan percaya sama agama saudara. Makanya saya sebelum baca sholawat taskil, saya mau doain aja udah, nggak usah ribut-ribut, nggak usah panjang-panjang. Ya, yang ngakuin Habaib kan ulama-ulama tuh, Imam Nabhani, Ibn Hajar Al-Haytami, Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Syafi'i Hazami. Kita doain aja dah. Mudah-mudahan yang percaya sama Imaduddin, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama Imad sama Mama Gufron sama Fuad Pleret. Amin. Amin. Nah, yang percaya sama Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, Ibnu Hajar Al-Haytami, Murtadha Az-Zabidi, Imam An-Nabhani, sama ulama-ulama besar nih, sama Kiai Syafi'i Hazami, sama Kiai Hashim Asy'ari, sama Buya Hamka, yang percaya sama mereka mudah-mudahan di akhirat kumpul sama mereka. Amin. Amin. Gampang gitu aja kok repot saudara. Betul apa kagak? Kita baca sholawat taskil biar umat Islam dikasih satu oleh Allah Ta'ala, dipersatukan oleh Allah Ta'ala, biar kejayaan Indonesia dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ayo, Allahumma. Suaranya semua. Hamad wa ashghulu semuanya minta sama Allah. Allahumma salli ala sallallahu alaihi. Allahumma semua angkat tangannya. Sallallahu alaihi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habib ya Rasulullah. Allahumma wa ashghil وخرجنا
Semua angkat tangannya. Takbir. 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 Sekali lagi umat Islam siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga NKRI. Siap jaga persatuan. Siap jaga ulama dan habaib. Siap jaga persatuan umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية وما إلى روح خصوصنا ولد الدرهم والعطش والرفض المتفاد من والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. Dan juga saya datang kemari berkat wasilahnya Habib Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, Habib Umar bin Hil, lewat Ustadz Hanafi. Kita doain beliau yang saat ini di Singapura, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiyah. Kita dapat keberkahan beliau mudah-mudahan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sebenarnya ini malam saya ini punya prinsip, kalau satu malam udah 2 acara kagak mau nambah lagi. Soalnya di jalanan kebut-kebutannya udah kayak begal kalau 3 acara satu malam. Ya, tapi gara-gara yang nelpon Habib Umar, Ustadz Hanafi pakai jalan tol nih. Yang nelpon Habib Umar Benhil, mau nolak bagaimana, gak bisa. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Alhamdulillah ditakdirin kumpul nih malam. Alhamdulillah. Saya minta maaf langsung permisi. Jangan bubar dulu sampai acara ditutup doa. Setuju? Setuju? Dan saya ngundang ya, atas nama DPP Front Persaudaraan Islam. Kami mengundang insyaallah Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Ahad depan. Seminggu lagi, percis seminggu lagi. Hari Ahad malam Senin 15 September 2024 mulai habis Isya sampai selesai di sepanjang Petamburan. Insyaallah langsung dipimpin oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Insyaallah siap hadir? Siap ramaikan? Pokoknya malam 12 Rabiul Awal, jatuhnya Minggu malam Senin depan. Kita hadiri, ramaikan, syiarkan, ambil keberkahannya. Ini saja. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.